juga mendorong terwujudnya visi menjadi pusat pembelajaran demokrasi dan pengawasan pemilu bagi masyarakat dan stakeholder, baik dari dalam maupun luar negeri. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali mengadakan seminar internasional bertajuk Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu di Semarang, Senin 19 September 2016. Seminar hasil kerjasama Bawaslu RI dan Universitas Diponegoro Semarang yang menghadirkan perwakilan dari Tunisia dan Finlandia ini digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan negara-negara sahabat. Ketua Bawaslu RI Profesor Muhammad menyampaikan materi bertema Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia. Juga menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Murad Belhassen, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia, Pirjo-Liisa Heikkilä, serta dosen senior FISIP Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Para narasumber berbagi mengenai pelaksanaan pemilu di negara masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kekuatan demokrasi di dunia ini semakin menampakkan bahwa negara-negara semakin memilih tata kelola pemerintahannya, tata kelola politiknya dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Apa pilar yang bisa mendukung upaya demokratisasi pemilihan umum di sebuah negara demokrasi? Yaitu proses itu harus transparan. Proses itu harus akuntabel. Setiap orang bisa mengikuti proses itu dengan cara-cara yang terbuka. Pemilu itu tidak boleh eksklusif hanya untuk kepentingan atau dikelola oleh penyelenggara pemilu saja, atau untuk mengelola kekuasaan partai politik saja. Tetapi sesungguhnya pemilu itu sejatinya adalah hajatan atau pesta rakyat, di mana suara rakyat adalah menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Untuk mendukung hal tersebut, Muhammad juga mengatakan bahwa Bawaslu hadir bersama KPU. Apabila KPU bertugas untuk memastikan proses pemilu berjalan sebagaimana tahapan yang direncanakan, maka Bawaslu dibentuk untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut berjalan transparan dan akuntabel. Untuk memastikan suara rakyat ini sampai, dalam istilah kami, bagaimana proses-proses pemilu itu bertanggung jawab dari segi hasil dan prosesnya, atau berintegritas dari segi hasil dan prosesnya. Bagaimana memastikan pilihan seorang rakyat di kotak suara sama dengan yang diumumkan oleh penyelenggara pemilu sebagai pemenang pemilu. Ini proses yang paling harus dipastikan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum. Bawaslu bekerjasama dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat sipil, ingin mengawal proses ini. Kita semua harus memberikan kepedulian terhadap lembaga ini, terhadap peran tugas Bawaslu, supaya kita semua bisa mendapatkan proses-proses pemilu yang lebih baik daripada sebelumnya. And of course, our discussion this morning is about how we learn each other, best practices, lesson learned from others. But again, we also very much believe on the issue of when we speak about democracy, we also very much believe on the importance or the significance of homegrown democracy. Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia, Murad Belhassen, memaparkan pengalaman di negaranya. Lewat revolusi yang terjadi pada akhir 2010, Tunisia merupakan pelopor revolusi Arab di tahun 2011. Melewati era kediktatoran ke arah demokrasi. Pada tahun 2014 lalu, Tunisia juga telah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk masa jabatan penuh secara demokratis dengan tingkat partisipasi pemilihnya sekitar 60%. A tremendous opportunity to talk about the Tunisian experience in matters of democratizations, democracy and elections. This is an important thing for us, since Tunisia, as you know, the country from which the Arab Spring has started, with all its mishaps and let's say the positive result that it entailed.
And I would like to stress right at the beginning the fact that talking about democracy and election is something really general. We have to specify that elections, this electoral system particularly, is just a manifestation of democracy, is one of its main or important tools. Because democracy, in our view, has to do with transparency, with the freedom of the press, with functioning institutions, with the rule of law, that is the respect of law and regulations. And democracy, or elections, is just a segment that shows or that reflects whether a political system is functional, is democratic or not. Murad mengungkapkan bahwa demokratisasi yang dicapai Tunisia harus menghadapi berbagai kendala, di antaranya perpecahan, kekerasan politik, dan munculnya serangan terorisme. Kendati demikian, hal tersebut dapat dilalui. Pemilu di Tunisia diselenggarakan oleh Badan Pemilihan Umum Independen Permanen bernama ISIE. Murad mengatakan pemantau internasional yang mengikuti seluruh proses pemilihan 2014 di Tunisia menilai pemilihan telah berjalan dengan adil, bebas, dan transparan. Sebagaimana di Indonesia, aturan terkait larangan politik uang juga diberlakukan di Tunisia. Dihukum pidana penjara antara 3 sampai 6 tahun dengan denda sebesar $1.500. Against this background, there was a kind of political turmoil. There was these terrorist attacks. The civil society reacted and of course tried to bring together all these political factions, and we actually succeeded in finishing up and drafting the new constitutions, now considered, as I said, as the most progressive in the country. In May of the same year, the electoral law was adopted, and this electoral law paved the way for parliamentary and presidential elections. So these are going to be the first democratic parliamentary and presidential elections. Sedangkan Pirjo-Liisa Heikkilä, First Secretary Kedutaan Besar Republik Finlandia untuk Indonesia, menguraikan bahwa pemilu pertama di negara berpenduduk 5,5 juta tersebut mulai dihelat sejak tahun 1907. Berbeda dengan Indonesia, pemilihan legislatif dan tingkat kota dilakukan setiap 4 tahun sekali, sementara untuk pemilihan presiden digelar tiap 6 tahun sekali. Second country was for women to give the right to vote, but Finland was actually the first country to give full political rights to women, meaning to be a candidate for the elections and the right to vote. So the first parliamentary elections were held 197, and that time 19 women were elected. So I continue from the same theme where the ambassador of Tunisia was talking, the importance of participation of women. So in Finnish parliament, the first women in the world were elected. Next year will be 100 years of the independence of Finland. Finland is also a small country, small nation with 5.5 million people. It's part of the European Union, member state in Northern Europe. Finland has been elected the least fragile state, meaning politically the most stable state in the world. It has also been selected the least corrupted country. And in the last 4 or 5 consecutive years, the press freedom index in Finland has been number 1. So all these issues are actually related to the democracy in Finland.
Terkait kesetaraan, Pirjo Liisa menambahkan bahwa Finlandia merupakan negara pertama yang memberikan hak politik secara penuh kepada perempuan, baik untuk ikut sebagai pemilih maupun kandidat dalam pemilu. So the basic principle on the elections in Finland, elections are direct, proportional and secret. And voting right is equal. What does that mean? Equal means that every citizen who is at least 18 years old has one and only one right, vote. And the voting always takes place in front of the election authorities. So in that way, it's a very transparent procedure. In Finland, surprisingly, perhaps to you as a high-tech country, we don't do remote voting. So via internet or by mail, it's not possible to vote. So now about the right to vote. As I mentioned, in the parliamentary presidential elections, the citizen must be 18 years old. As well as in the European elections, 18 years old. But those people who come from other EU member states but are residing in Finland can vote in Finland. So they don't need to go back to their respective countries to vote. Improving public knowledge and awareness to minimize negative or egoistic framework of thinking. Egoistic is not in line with the essentially values of democracy. Social control is important, it's a part of democracy. Social control will be important to guarantee the quality of democracy. In this context, saya kira Bawaslu still plays important roles in this aspect. Sebagai wujud komitmen untuk menjadi pusat pembelajaran pengawasan pemilu dunia, Bawaslu bukan hanya kali ini saja menggelar seminar internasional. Pada April 2016 lalu, Bawaslu juga telah melaksanakan seminar internasional di Yogyakarta. Sedangkan tahun lalu, seminar internasional dilangsungkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Thank you so much for inviting the Embassy of Finland to be here today. We have shared ideas and experiences between Tunisia, Indonesia and Finland. So I think all of us can learn from each other. Of course, the conditions are very different in each country, so we cannot just copy-paste one system from one country to another country. But I think it's always a good idea to share the best practices and learn from each other. So thank you very much for this opportunity and best of success to you. It was important for me, representing Tunisia, to talk about the nascent and burgeoning democratic experience of Tunisia. It is still, as I specified in my speech, at its infancy. So we have to learn from other countries' experience. It has certainly some defects, but at least it demonstrated to the world that we can improve, that we can, if you are serious about democratization, then we can implement our strategy, and if we make mistakes, we learn from them. Setelah kami mengikuti seminar internasional ini, kami menjadi sangat tertarik terhadap, terutama terhadap Bawaslu dalam kegiatannya untuk mengawasi pemilu Indonesia yang sebentar lagi contohnya kayak pemilu yang akan terjadi di Jakarta. Dan kami juga sebagai pemilih menjadi sangat terinspirasi untuk melakukan pemilihan secara jujur dan ikut mengawasi kegiatan pemilu yang ada di Indonesia maupun di daerah-daerah kami. Seminar ini sangat penting karena kita sebagai warga negara bisa belajar bagaimana penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain, bahkan di negara yang sangat berbeda dengan Indonesia, seperti tadi Tunisia yang adalah negara keturunan Arab pertama dengan demokrasi, itu adalah sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Juga negara Finlandia yang negara yang tidak terlalu besar, tidak sebesar Indonesia, namun kita belajar banyak di sana. Dan juga kita bisa belajar bagaimana strategi yang dihadapi oleh kedua negara tersebut, dan negara-negara tersebut juga bisa belajar dari kita. Intinya seminar ini sangat bagus dan semoga bisa dilanjutkan ke depannya.